ima dovoljno mesta za neko ko je krupan, visok i veliki u svakom mogućem smislu gabarita svih. Ovo je motocikl koji baš i ne važi za nekog malog potrošača. I dragi gledalci, dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Ja sam Šone, vi gledate Šone Sign YouTube kanal. Zontes. Zontes je kineski proizvođač motocikala koji je do sada uglavnom bio poznat po skuterima, odnosno više je bio poznatiji prema skuterima, odnosno po skuterima nego po motociklima. Imali su najjače modele koji su iznosili oko 300 kubnih centimetara, 300-350 modeli, odnosno 310-350 modeli. Nakon svega toga izbacili su novu seriju trocilindraša pod oznakom 703. Danas na testu je Zontes 703 u varijanti F. Pored varijante F imamo varijantu R, odnosno varijantu sport motora, i imamo varijantu T koja je u varijanti sport touring motocikla. Radi se o rednom trocilindrašu zapremine 700 kubnih centimetara koji razvija 95 konjskih snaga i 76 Nm obratnog momenta. Sve ovo upakovano u aluminijumsku šasiju jednodelnu, znači iz jednog dela odrađenu, koja nosi sve ove delove plastike i sve koji iznose težinu od 236 kg sa svim tečnostima. Od toga oduzimamo zapreminu rezervoara koja je 22 litra. 22 litra zaista nije mala zapremina rezervoara. Ali kada pričamo o zapremini rezervoara, Zontes 703F može doći i sa dodatnim rezervoarom koji se nalazi ovde. To je opciono. Imate da birate da li ćete dobiti ladicu, koja je inače standardno, ili ako hoćete da izaberete dodatni rezervoar za gorivo. Nije povezan s motorom, ali eto, ukoliko hoćete da sipate još goriva, zafali vam negde kada se nađete na nekoj avanturi, nekom putovanju, bukvalno skinete ovaj rezervoar, dospete koliko vam treba i dopunite se gorivo, odnosno dospete sve ovo ovde. Dve varijante Zontesa 703F. Jedna sa točkovima 19 i 17 inča i druga koja je više za off-road sa točkovima 21 inč napred i 18 inča iza. Dimenzija prednjeg točka je 90-90, dok je dimenzija ovog zadnjeg točka 150-70. Zanimljivo je da dolazi sa kvalitetnim gumama. U pitanju su Michelinove Anaki gume, Anaki Adventure 3 gume koje su namenjene za vožnje off-roada, naravno zato se i zove Super Adventure. Šta dobijamo standardno u opremi ovog motocikla? Zaštitu za donji deo agregata, ili ti skid plate. Dobijamo zaštitu za plastike, odnosno crash barove, komplet, znači koji prate od ozdo sve do gore motocikl. Dobijamo hand guardove ili zaštitu za ruke, štitnike za ruke koji dolaze standardno uz motor. Dobijamo plastičnu zaštitu za hladnjak vode i za hladnjak ulja aluminijumsku zaštitu. To sve dolazi standardno od zaštite uz motocikl. Takođe, tu je i zaštita auspuha, odnosno topa, kako bolje rečeno ili kako bolje zvuči. Pored svega toga dobijamo maglenke koje su zaštićene ovim aluminijumskim ili kako da već nazovemo, grilom ili zaštitom, prosto zaštićene su. I imaju 3 moda paljenja, žuto svetlo, belo svetlo i trepćuće belo svetlo. Najčešće što sam viđao na GS-u. Takođe dolaze nam standardno i nosači kofera. Cijena ovog motocikla u Autopromet Motorsu, od kojih smo dobili ovaj motocikl na test, iznosi 7.990 evra, ili da kažemo nepunih 8.000 evra. U klasi ovog motocikla nalaze nam se CF Moto 800 MT, nalazi nam se Vogue 900 DSX, nalazi nam se KTM 790 Adventure, odnosno 890 Adventure, nalazi nam se Norden 901, možemo reći i QJ SRT 900, odnosno motocikli koji su znatno skuplji. Ovog motocikla zaista, pored sve opreme, krasi i ta cena koja je zaista onako veoma niska. Kada sam pričao o visini sedenja, kada sam pričao o težini, nisam pomenuo visinu sedenja. 84,5 cm visina sedenja, na varijanti 21
21.18, dok je 2 cm niža varijanta sa manjim točkovima, odnosno 19-17 varijanta. Najbitnija stvar na svim ovim motorima je da su udobni, a ovo je zaista jedan preudoban motor, obzirom da je sedište toliko udobno i toliko imam osjećaj da sam u nekoj fotelji. Ovo je možda jedan od najvećih pohvala što se tiče same udobnosti ovog motora. Pozicija, dosta sam uglavljen nekako onako čudno, nisam ušuškan pod rezervoar, niti da nešto sam previše daleko, tu sam negde nešto između, noge su mi prisaljene u rezervoar, ne prate kompletno onu liniju da sam ja nešto uglavljen, rezervoar je nekako poprilično ispred mene, odaljen, zajedno s ovim čepom onako visok, u smislu ne preterano, ali čudno, jako čudno pozicioniran rezervoar, noge vrlo malo nagnute u kolenima pod uglom ka nazad, blago savijene u kolenima, ne stvaraju mi neki pritisak, ne stvaraju mi neku nelagodu, posebno što kažem, preudobno sedište mi tu sve menja, imam mnogo mesta, pogledajte mesta kad se povučem do kraja ovog razdelnika prednjeg dela i zadnjeg dela sedišta, poprilično onako veliko za čoveka koji je krupan. Ovo će biti savršeno, idealno, obzirom da se radi o Super Adventure motoru, mislim motoru koji ima naziv Super Adventure, ima dovoljno mesta za neko ko je krupan, visok i što se tiče kilaže i svega, obzirom da je sedina 84 cm u ovoj varijanti sa 21.18 setom točkova, zaista je za ljude koji su visoki, krupni, itekako idealan, odnosno idealna opcija. Poprilično širok guvernal, opuštene ruke u laktovima, jedna pozicija koja ne zamara, znači nisu mi ruke visoko gore, možda kao što je slučaj sa 700 MT, nekako su onako malo više gore ruke, pa možda da dođe do zamora, možda ovdje to ne, sve mi je opušteno od ramena, laktova do zglobova ruku, baš onako poprilično opušteno sve. Pregani retrovizori onako upakovani su ovdje da ne štrče previše, da ne kvare liniju motora, zaista daju veliku preglednost obzirom na veliku površinu ogledala. Ispredjen sam u kičmi, naravno taj položaj može dovede do zgrbljenosti, ali malo je nagnuto sedište ka napred, pa vas malo zadnjica forsira da ne budete baš zgrbljeni, što je prednost, složit ćete se sa mnom. Veoma prijatno je voziti se s ovim motorom, voziti ovaj motor. Dosta nekako sam odignut od tla, u ovoj varijanti sam preko 20 cm odignut od tla, te se zaista ne binem sa 21 inčnim točkom napred, da ću preći preko neke velike prepreke, ležećeg i tako dalje, uopšte skinuto sa uma sve to što je jedna pozitiva. Ono što mi je zanimljivo, vidjeli ste, to su bile ove maglenke koje imaju nekoliko stvari, nekoliko modova, ali nigde na ekranu ne piše šta ste vi kliknuli i uradili, što je po mom mišljenju također jedan minus, obzirom da na svako dugme treba da postoji neka reakcija, da postoji mališa, treba da postoji neka reakcija, treba da postoji neka povratna informacija koju dobijate kada stisnete to dugme, zar ne? Kočenje Jean Jouanova, odnosno kako god ko izgovara, to je firma pod vlasništvom Brembo, u pitanju su četvoroklipne radijalno montirane kočione čeljusti, koje zaustavljaju dva diska prečnika 310 mm napred, dok iza imamo jedan disk prečnika 265 mm koji zaustavlja jedna jednoklipna kočiona čeljust. Ono što je veoma bitno je i vešanje. Nazad imamo podešavanja, predopterećenja i povrata. Malo je nezgodnije da se podesi, obzirom da nemamo onaj izbačeni dodatak za podešavanje vešanja. Napred imamo Marcokijeve upside down viljuške koje imaju dva podešavanja, sabijanja i povrata. Ono što moram reći je da je veoma bitno na jednom avanturistčkom tipu motocikla da ima podesivo
vešanje naravno. 6,75 inča Color TFT ekran i kile spaljenja su nešto što odlikuje ovaj motor. Kile spaljenja je nešto što je standardno na Zontesovim motociklima, pa tako i na ovom ovde. Da li je to dobra stvar ili nije, vreme će pokazati svoje, ali opet svakako nije loše dobijate neku kao dodatnu opremu za motor. Traction control i quick shifter na gore dolaze uz ovaj motocikl standardno. Grijači ručice su takođe standardna oprema uz ovaj model i to je nešto što itekako znači, pogotovo kažem o kom se motociklu, odnosno tipu motocikla radi. Da ne pričamo o ABS-u koji je standard. Podešavanje visine vizira u nekoliko centimetara. Kada već pričamo o celom tom delu, pomenuo bih ekran koji kada zraci sunca biju direkt u njega zaista se jedva vidi. To je možda mana, ima mnoštvo mogućnosti, deluje kvalitetne rezolucije, ali refleksija je takva da se vidite u njemu, ali na sve to jako sunce, iako ima ovaj ovde kačket, će učiniti da on bude gotovo nevidljiv pri jakim svetlosnim zracima sunca, što je naravno minus. Ono što mi se takođe ne sviđa je, pogledajte vi koliko je veliki, enormno veliki komandni deo ovde. Iako na dodir kvalitetni dugmići, iako na dodir to izgleda zaista onako poprilično dobro odrađeno, što nisam očekivao zaista od Zontesa u tom nekom pogledu, toliko brzo i sve. Znači pogledajte ovaj samo joystick deo i onda sirena koja je skroz dole, navikao sam da je tu negde skroz dole, treba se navići na to i imate mnogo tipki, mnogo tastera. Kapiram da je možda tako bilo jeftinije nego da naprave neki joystick koji je pokretan kao što bi, na primjer, to BMW uradio, ali to mi se ne sviđa. Čak ni dugme za blicanje gore, mislim, malo mi je apsolutno da dižem prst gore kako bih blicno ili da ga podignem gore kao ok, to je za dugo svetlo, ali blicanje mi se totalno ne sviđa. Takođe desna strana istih dimenzija, bespotrebno, koja ima 4 dugmenceta ukupno, čega je jedan prekidač za gašenje i startovanje i ostali su mod selektor, startovanje, davanje kontakta, tačnije i grejači ručica, dugmence, prekidač, nekako preveliko za sve to, ne znam čemu to tolika ta kutija, ja moram da nazovem, ovo je kutija bukvalno ovde. Ono što je takođe važno je rastojanje od tla, 205 mm, odnosno nešto preko 20 cm, 20,5 cm rastojanje od tla, veoma bitna stvar kada se vozite na putevima van asfalta, pogotovo ako vam je dosta mekano vešanje, spusti se motor dodatno dole. Ali ajde da se vratimo na onu opremu koju još nisam naveo. Komplet LED osvetljenje nemačkog proizvođača Osram daje zaista fantastičan deo užitka pri noćnoj vožnji. Ono što je dodatno, a vidim da su to dosta implementirali svi kineski proizvođači motocikala, gotovo svi, ali većina počinje da primenjuje, to je ubacivanje kamera. Ovaj motocikl dolazi sa kamerom rezolucije 1080p ili Full HD, napred, a i nazad. Znači imate mogućnost snimanja i napred i nazad, što nije loša stvar kada se radi o bezbednosti pri vožnji. Brzina 120 na sat postiže se negde nešto ispod 6000 obrtaja, dok 130 dostiže negde drži negde na oko 6500 obrtaja. Iako se ponaša rasterećeno i ne osjeća tako. Određena forma vibracija se pojavljuje negde između 4 i 6000 obrtaja na guvernalu i jače stiskanje guvernala, duže držanje će prouzrokovati ono kao trljenje malo ruku,
Mislim, ajde, okej, ja to slabije osjećam obzirom da sam sa debljim rukavicama, ali osjećam da je to problem sa nekim tanjim. Još jedna stvar koju bih zamerio je također da je vezana za gas. To znači da kad pustite gas, na primjer u bilo kom stepenu prenosa i sad dodate gas, on pravi onaj trzaj, pravi onaj inicijalni udar. Mislim, kad je motor uglađen i kad se radi o putnom motoru, to bi trebalo, ako pustim gas, da kad dodam gas, da ne osjećam taj veliki trzaj, cim, čim sam dodao gas. Ali eto, ne može biti sve perfektno, naravno, zar ne, ja sam sada naveo te neke mane. Dobra je stvar što u svakom, bukvalno, stepenu obrtaja, odnosno nivou obrtaja, u svim nivoima obrtaja vi imate ubrzanja, imate snage. 6. stepen prenosa je negdje nakon 5-6 hiljada tek onako da ima smisla. Najveći deo obrtaja se osjeća iznad 6000 obrtaja, pa do tih nekih famoznih 8. E sad, ja sam ovaj motocikl vozio nešto više od 400 km. Vozio sam ga na putevima, uglavnom pretežno, da kažemo, na asfaltu i nešto kratko na off-roadu. Ajde, zadržat ću se na ovom kratkom delu off-roada. Off-road, poprilično mekano vešanje, pogotovo u prednje kraja, u određenim trenucima savršeno za off-road, u određenim trenucima previše mekano, valjalo bi malo to onako dodatno podesiti. Kada pričamo o svemu tome, zaista sam se lepo osjećao dok sam vozio na putu van asfalta, uopšte se nisam osjećao nebezbedno, a težina, iako se radi o poprilično teškom motociklu, ne najtežem u svojoj klasi, sa odličnom težinom zapravo u svojoj klasi, nisam je nešto osjećao da mi nešto smeta ili slično. Gume su mi ulivale poverenje i to je ono što je takođe bitno. Nisam se osjetio nebezbedno zbog pneumatika da nešto neće da bude kako treba, što bismo rekli da će negde pustiti, proklizati i tako dalje. Ne pričam samo o off-roadu, pričam i ovako. Kada pričamo o vešanju, dosta mekano vešanje napred, zaista ga treba malo onako stvrdnuti, jer pri jačim kočenjima, koliko god dozirali sa zadnjom kočnicom, dosta potone prednji kraj. Pogotovo kada dozirate
naravno samo u prednju kočnicu, onda možete zamisliti koliko to zaista potone. I kada imate naravno čekaj, 25 i 26 metara. kočenja sa 80 do 0 na sat. Što je fenomenalno i što zaista onako mogu reći da je pohvalno kočenje, zaista odlično na motoru i ne osjećam se ni u jednom trenutku, zapravo nisam osjećao da neću stići da zakočim ili da neću zakočiti. Kada već pominjem kočenje, moram pomenuti ubrzanje i snagu koji su najbitniji faktori. Ubrzanje sa 76 Nm obratnog momenta, odnosno sa svojih 95 konjskih snaga. Ovaj motocikl od najnižih obrtaja pa sve do kraja vuče. Nemate osjećaj ni u jednom stepenu prenosa da će vam zafaliti onaj deo momentuma, da će vam zafaliti ubrzanje, da morate da spustite stepen prenosa, ne biste li izvukli dovoljno ubrzanja. Tako da sam tu i više nego zadovoljan bio. Mogu reći da sam preoduševljen u tom segmentu, znači bilo da se radi o 3., 4., 5. ili 6. stepenu prenosa, a kad god sam povukao gas, imao sam i više nego dovoljno ubrzanja, što je naravno jedan od najvažnijih faktora kako bezbednosti, tako i užitka pri vožnji motocikla. Sedište je veoma udobno i na distanci od 300 km nisam imao problem neke nelagode, neke neudobnosti, zaista je bilo poprilično udobno, ali tu udobnost je možda malo pokvarila jedna druga stvar, a to je udar vetra. Vizir je i više nego dovoljno visok, kažem, elektro je podesiv i kada ga spustite i kada opet povisite na maksimalnu visinu, ne radi se o visini koja je problem, radi se o tome što nije dovoljno širok, tako da vetar prolazi sa strana, sa obe strane zapravo i udara onako neprijatno. Čak i ako imamo ove deflektore ovde, levo i desno. Možda jedna zamerka na sve to, ali ne može naravno biti sve perfektno ako pričamo u tom delu. Quick shifter je nešto što je možda ne toliko pohvalno u smislu da ne radi baš toliko perfektno, odnosno radi perfektno, no morate lepo da ubodete taj, znači da bukvalno do kraja povučete polugicu menjača, da on uđe i da to bude bez nekog trzaja. Inače ćete imati male trzaje. To se najmanje osjeća kada vučemo broj obrtaja na maksimum i taj deo bukvalno nestaje. U tom trenutku nema tih trzaja, ali na nižim stepenima, odnosno na nižim obrtajima, 4-5 hiljada obrtaja, ume da se desi poneki jači trzaj, odnosno malo veći razmak tog prekidanja struje, pa to prenese na trzaj. Točkovi 21 inč i 18 inča vam dozvoljavaju bukvalno sve. Dozvoljavaju im da pređete visoke ivičnjake, dozvoljavaju im da se vozite off-roadom, dozvoljavaju vam da ne razmišljate o tome koja je prepreka ispred vas, tako da to takođe je jedan veliki plus, kao što rekoh malo pre, osramovo LED osvetljenje osvetljava fantastično. Noću ste zaista vidljivi, ali i preko dana. Dva moda vožnje, eko i sport. Da li sam osetio neke velike razlike? Bukvalno se u nijansama osjeća razlika. Što se tiče potrošnje, ovaj motocikl koji baš i ne važi za nekog malog potrošača, obzirom da se radi o putnom motoru, to je možda minus, jer na nekih, ajde da nazovemo, svih 22 litra uspeo sam da potrošim na tačno 350 km kombinovane vožnje. Imate autonomiju preko 300 km, ali negde
računam da je to 6,5 litara. 6,5 litara je neka potrošnja koja je kombinovana na neke lagane i neke sportske vožnje. Sportska vožnja malo više, iznosila je preko 8 litara. Nije strašno, ali valja napomenuti takođe i koji domet imate i naravno koliko ovaj motocikl troši i koliko je zaista ekonomičan u svakom mogućem smislu. Ono što sam još morao dodati, to je jedna neprijatnost, to je neki zvuk koji se ispuštao da li sa zadnjeg pneumatika ili negde zadnjeg dela motocikla i negde preko 80 km na sat, koji se formira u vidu kao da se radi o vibraciji plastika, te se prenosi nekim ujanjem, što stvara neprijatnost ukoliko vam je otvoren vizir pogotovo, ali stvara neprijatnost pri nekoj dužoj vožnji. Putna brzina od nekih 120 do 130 km na sat je na nekih 6000 obrtaja. Kao što rekao, koliko para, toliko muzike. Mislim, ne pravi neke vibracije koje smetaju, što mi je bilo najvažnije. Vrlo mali deo vibracija se na nekim visokim brzinama osjeća u predelu guvernala, što uopšte nije strašno, što je prihvatljivo kada uzmem u obzir sve ovo. Kao i svi motocikli u ovoj klasi, i ovaj može se poveže sa njihovom aplikacijom, s tim da je aplikacija dostupna samo za iOS, odnosno za Apple uređaje, što je trenutno eto tako, ne verujem da će se promeniti, da ćete imati dostupnost iz Android uređaja, ali eto šta je, tu je. Cena servisa iznosi 11.000 dinara, što je negde manje od 100 evra za ovakav motocikl, što je poprilično jeftino održavanje u odnosu na konkurente, a servisni interval je na nekih 5000 km, pričam sve za Autopromet Motors. Garancija na 4 godine i uglavnom to su one najbitnije informacije za sve. Ovo je jedan poprilično zabavan adventure motocikl sa dosta snage, dosta ubrzanja, odličnim kočenjem i nekim stvarima koje ne mogu naravno biti perfektne, ali sve u svemu, da li vredi novca ili ne, ja mislim da zaista vredi novca, jer dosta dobijate za tih 8000 evra. Šta vi mislite o tome? Pišite u komentarima, mi se vidimo u nekom sledećem testu. To je bilo to. Hvala na pažnji, klikite na like, subscribe-te se moj kanal i ostavite komentar, naravno. To je bilo to. Stay strong. My whole life I'm forever grinding, waiting for my time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where